videographer. Thank you sa Cindy Edit, nice you know. Dito kay hinay ako tingog. Ito. I think mo na to akong kung sila kong dugan. Kamara mas master ka. First, thank you Didi Hapon. Bitaw, grabe ako pasalamat no sa inyong presence. Dinoon man yan, higit mo diri to celebrate with us with our big day. And para sa mga is gabi na kayo victorious para sa amo nga inyo gid minggi ubanan dani sa Cove Gardens Resort. So, thank you kaayo sa akong both parents and sa mga sponsors. Ang uban, gikan yun og ka ng layong nga dapit, no? From Cebu, from Bukidnon, from Cotabato, Naawan. So, bisan asa pa nga mga places, yan inyo yung gi-choose po to celebrate with us. And sa among friends and relatives, thank you po sa inyong pag-anhi. Also sa, of course, dili po mahitabo ni nga event kung wala gid po ang amo ang coordinator and Miss Lero's management, no? Thank you so much, Ma'am Lay. Naka din ha. And sa the rest of the team, also sa makeup artist, of course, sa amo ang photographer na si Sir Rog and sa yung Team Sad. And also, thank you kaayo no, Cinemark Films sa inyong talents and skills. Grabe ka nice. Thank you kaayo sa inyong tanan yun. And Kikos na Catering. Yeah, Kikos and Edokos. Rhyme lang. Thank you also Edokos. And also kang Ninong and Ninang to Eric and to Jenny for sponsoring also sa among photo booth. Thank you. And sa inyong mga gifts, prayers, no, and even sa pag-extend sa inyong blessings sa amo. Thank you. And for last but not the least, thank you, Lord, for making it happen on our 4th anniversary. Wow. Thank you, everyone. Thank you so much.